Ito guys, acute temp. So ito 350, ito na button 375, ito 400. Halimbawa kung baguhin ko yung preset, problem lang to. Ito yan, press and hold lang yan, nabiblink yung tatlong ilaw LED. So pwede ko yan adjustin. Halimbawa baguhin ko yung preset, diba 375 to, gawin ko yung 360. Okay, 360 na. Yung 360 lagay ko dito. Ito dati 375. Tapos programin ko yan. Yan, lagay ko dito. Magsa-shutdown yan. Yan, na-save na yung 360. Yan, on ko ulit. Yan guys, 360 na, 400, ito 350. Yan lang pag-program. Halimbawa, balik ko to, program lang, blink, tapos adjust ko to, 375 pala to. Okay, tapos ayan lang. Tapos program ulit. Lagay ko dito sa gitna. Long press. Yan. Save na. Ganon din dito gawin sa preset number 2. On. Yan, ready. 350, 375, 400. Okay. Yan lang pag-program.